Good evening everyone. Nice kayong view dito Pita guys. Atong kuanog videos. Kaya nindot kayong view sa area. Subscribe. Ay nindot kayo daghang mga building. Kung katuod mo, pag-comment na mo, like and share, subscribe. Thank you for watching from Cebu, Philippines. Beautiful place. Amping ta mga drivers para layo ta sa disgrasya. Amping ta tanan, amping. Naghulat pa tong pamilya. Amping tanan, be careful. Subscribe to Three Kings Vlog para maka-update mo sa traffic situation sa kadalanan. Nice kay view din na Pita guys. Tapad-tapad ng building.